Ia sa tu e fase muri mau. Ia ai ona i foi tiu te ali songa fa fenga. O le sa fa pera ia ta tie muri mau. Ia ai atu lava si o mata silo matua. O lo fa valvala au mala va fase muri mau. Ai mate o fa na ngai. Ia la tu la ia tu e faisina o pula titi lava i winga i matutina. Se e pule ia. Alo na po tali e matu ai. O la tu e nga muri mau la fai leti e letina. Ina wau lia fitus fulo se matu tama. Fai ngo fie o lana muri mau. Ai na wo ne wau lia fitus fulo o matutina. Wo ka lo ngo winga e tai fa peche sa la la. Ai ui lea. Ia o lo sila fia o mai o tau winga o mai matutina. Ai o se mea whapitoa lava te matawhia moni mau e le nea fiafi. O le matutina. She was born to have a calling in her life. She was born. A whanau mai o ia. Ma le wala au wina e lo nao nanga. Ne whapea o matangata o le matutina e ote. O le matutina e a mama. But she was born mai te tono lona ainga with a calling. E tonu li mea sa o mawhawhau e na po. Ia a lewo tu tau mawhawhau tu e taini nei describe pa le matutina. Mea mua mua o le loto malosi. Lona lua o le loto tele. Lona tolu o le loto alofa. O te tono lona ainga. E to o se fulu whanau a toa. A to a tasi ana o ia. E ese o mama ia to o se fulu whalea. Te ela o lo o iai ilo na usu. Ma le to o tele o malai o. Na o ngia lava e ese au na winga mai tangata o malawa le whanaunga. And a question fisili la i o mato. Pula me whapele tafo le makutina. Pula me alinga winga maa losi lo tu tele i o na winga o mai ia. But I've just realized that God has called her ali whanau o ia. Na te baaya le ainga. Na te baaya le ainga. Na te baaya te whanau. Na te baaya ngan winga ne atu. And she's got a big heart for the calling. Pala ulia ia le atua. Te lon mea lea. Una o ia. E fia fia fat pui pui. Ele ai ma se fia fat pui pui. Na o ia ilo tu tele ai fat pui pui. Eu fatasi mai nai ana wo ia wa ia nei. Ia o le loto lofa la lotina. E nga la vai lalo. Ai ali mai ale loto e hita ma fatonu ma ote. A o lalo ifo. O te tina matua e tumu le alofa. A lofa lo tina e te ia mato. E makua ia lofa ai a ika. E makua fiu ka ke sau iai. Whapenge e kui pātua. Ia ona winga nā. And I know that God has called her. I se wala awina whapitoa. Ia malnea fiafi. E mo moli atu ai mato ua. Whaia o masui le whanau ma le a inga atoa. Mo uso. O te whawhetai atu e te oil mato tina. Dad, ele ai misuso mato e se o matina. Ona, o lau te talo lea, that I have that heart, lai le loto lo tina. Ina ia loto mahalosi, loto tele, and most of all, ia loto alofa. Whaftai lava mo oto uma lava o awa I mai nea fiafi. Whaftai sa moa, o le loto alo tina oe, ia nea fiafi. E mole atu ai, whamanuia le atu ai te oe a mam, ia tele lava ni aso, e fua ia tu ele atu ai te oe. Ina I whapea na tautai e nei a inga. Nai mato uma, maringa luenga le atua. Whamanuia tele le atua I ngai wo, nai tene la iti uma ia. Nai lawa tu te la iti. Ia mai se, ia ola I mato I whanau. Ai mai se tamale, ia lava pelo na onusai. I se o mato tina. Ia o se upu, la iti tina mai a mato. Whamanuia tele le atua le nea fiafi. Suafa e sua. Lere. Ia le atua le ia fiafi e babe tatu po kalame langa ia tutuangia o sua ia fai au le ia fiafi. Ai wa o tula ia tulava e ena momori e sa fatai ave la fatai ia tua. Patula fatai ia pasta Samoa, pasta Alessi e fa pena fo ia fa fe ngaina fai tua ia a se foi le Palestina le Fortress of Faith Ministry. Ia manai uto umai leia so wa moi maulina le wa tu afio mai mai tala mai to awe moi maulina le ia le ato ina lo fix ata sanga nei aso ia mai o fafetaia o fitu se fu ai o le la vai le singalu ia ai o te
mo le tuela fata I te lea I le fitus futas, o le fitus futas sanga ele se temi fupu. Umi e ne temi fitus futas sanga. I le fitus fufu e tau sanga e te lea, e te le mea fea ngai matatou, a ia te au le vaia. I le fitus futas sanga, I look back, over ai atu itua. Te le o mea na o wima iai. O ka se kele o mea o wima iai. Kele o vangu, kele o monga, kele o mea whaale kele failures, kele disappointments na o wima iai I lo o langa. Sa o wangu fo ina o whaolaina o reititi. Whapenalea no walu tua, walu luma, walu tua, walu luma I lo o langa whaale anganga. Ia o au, o lo una bona pe ona mori mauina I sunga whaiwhi au. O au, e tere tangata I ka iakia. Kere o kaka le fia ia tia. E o ale mātou a inga. Tere tangata e whai mai I lo o langa whawhinga ruenga. E leise si dei o kangaka, kere a kaka I loa. Le lako loa, they know me as a iron woman. O lo umoanga e whai ngai kangaka. O le tough woman. O ke tough na luenga for me o ke strict a problema for me strict e tough yo ni le ala a lo ia e ala na fa pena ona e wila ba ona o loina tele at o toasa le an fo isa le lo o lang fale nga ang uno ala ba lo fefe le akua e ngala no fa pena o ke musu o ke fefe fa se me pio o ngai uia e ngale atu atua lo o langa ile atua ai sa una ngonga lo fefe fa se me se nga sawa ya le sa onela nga imosia ya because o le tele o kanaka fa kisingisi nge e nanga nga o wa ko refund o ma ko le ma me bas o ke fefe le akua o nga o ke lo wa mai fa tu anga le malo ya tia to protect the revenue so o ke makawala e lema fine o pudina se mea e refund se vanga na o motinoa this is the correct amount and so they hated me tele ko anga ve pisinisi e fei kai ya ai ya kia wa yo kele kia ya I don't care what they think of the nga o la